Okay, ito na. Nako. Nako. Okay, alin si number 7. Oo, grabe yung bitaw nun, no? Iba, ah. Okay, number 5. Miss number 5. Basket na number 8, number 5, number 4, to number 6. To number 6, isa ba? Isa ba? Okay. Number 9, Sexy Bass. Okay, number 5. Pumuli number 3. Number 15 na sa basket. Yun, salamat. Ayan si number 6. Paglibot-libot, paikot-ikot, pasablay-sablay. Sablay na naman. Dito na naman sila ulit. Iyan! Iyan! Ang hirap ginawa yun. Inira eh. Okay, ito na nga, number 5. Grabe mo yung number 4. Number 4. Diretso! 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 Mali! Ayan, set down, sabi. Yan number 6. Kapag number 1. Si Ate, no? Balik na sa tumatakot tumira, paraling siya. Iyan o. Number 6. Meron pa. Okay na sa SNHS National High School na number 9. Sugar yan. Hindi pa rin umubulaan bilang na number 9. Meron na ba yan si? Ayan number 6. Ayan din naman puli. It's 2 points. Okay, number 10 against Benitez. Wala. Oy, second chance. 2 points. Okay, basket. Wow! Kulang. Nagabay. Wow! Kumamay na kinigilin. Number 6 na naman. Ewan ko sa'yo. Bakit ganun? Number 3, lusot lahat. Hindi lang may masok sa ring. Naiiwan lahat eh. Pero sila mag-ring. Grabe na yung take. Oh, makita kaya. Tama ito. Uy! Ganda. Okay. Sako. Number 3. Si Barcelona. No, Bumira. Meron. Grabe backswing. Number 7 na naman. Grabe talaga. Aray. Wala. Ni number 7. Yan number 4, lusot. Ako tayo number 6, lusot. Number 4, lusot. Number 6 na naman. Lusot. Ako tayo number 2. No good. That's hot. Okay, bakit na naman balik? Ha? Tapos na. Sabi
Nako. Lagpas. Ito na si number 2. Kinaya. Nakita niya si number 5. Patuloy sa bola ni number 5. Oh, Pia. 2 points na. Ano bang klase Pina yun? Tiran lahot. Diyan dapat tiran manak-manak. Ayan, durog. Okay, basket dyan. Okay, kita na natin. Sinabado, tumatake. Niluwa, tira. Ito na. Okay, basket.